અંબાજી મંદિરના મહંતના નિધન બાદ શરૂ થયેલ વિવાદ હવે ધીમે ધીમે આગ પકડતો જાય છે. આ વિવાદમાં ભવનાથ મંદિર ઉપરાંત અંબાજી, ભીડભંજન અને દત્તાત્રેય મંદિરને કલેક્ટર હસ્તક લઈ લેતા વહીવટદારની નિમણૂકની પ્રક્રિયા અને તેને આનુષાંગિક બાબતે આ પહેલાં પણ મહેશ ગીરીએ તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આપેલી હતી. આ બાબતે તેઓએ ભૂલ સુધારી લેવા માટે અલ્ટિમેટ પણ આપેલું, પરંતુ આ બાબતે કોઈ વિશેષ કાર્યવાહી ન થતાં તેમજ અંબાજી મંદિરની અંદર મળેલા સોના અને રૂપિયાની બાબતે પણ ઘણો વિવાદ થયા બાદ હવે મહેશ ગીરીએ આ બાબતે એક મોટી પ્રેસ કોન્ફરન્સ અથવા તો જાહેર સભા બોલાવવા માટેનું આહવાન કર્યું છે. રવિવારે એટલે કે તારીખ 8મીએ સવારે 11 વાગે ભૂતનાથ મંદિરના પટાંગણમાં એક વિશાળ જાહેર સભામાં તેઓએ આહવાન કર્યું છે કે તેઓ સંપૂર્ણ સત્ય અને જે કાંઈ પણ વિવાદજી છે એ બાબતે ખુલીને વાત કરશે. આ સાંભળીને ઘણા લોકોના પેટમાં ટાઢો શેરડો પડ્યો છે. જોઈએ હવે આવતીકાલે શું થાય છે. સાંભળીએ महंत महेश गिरी ने आ बाबते तेओ शुं कही रह्या छे. नमो नारायण, जय गिरनारी। मैं महेश गिरी जूनागढ़ शहर के अंदर अंबा माता की गद्दी और भवनाथ महादेव की गद्दी को लेकर के जो विवाद चल रहा है, कभी कभी हम अधूरा सत्य जानकर अपनी राय दे देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रविवार के दिन यहां भूतनाथ मंदिर के परिसर में तारीख 8 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे एक बहुत ही भव्य धर्म सभा का आयोजन किया हुआ है, जिसके धर्म सभा में सभी साधु संतों को और समाज को मैं आमंत्रित करता हूं 2 हाथ जोड़ करके, और मैं भागवत भगवान की कसम खा करके उस दिन पूरा सत्य बताऊंगा कि धर्म के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो दूषण है वो दूषण का सत्य बताऊंगा, ताकि हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्था के दूषण को दूर कर पाएं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप आ न पाए तो इसका लाइव प्रसारण जरूर देखें, ताकि सत्य समझ में आएगा। कोई कुछ भी कहे, जब भागवत भगवान के मंच से मैं ये बात करूंगा तो भागवत भगवान की कसम खा के ये बात करता हूं, पूरा सत्य बताऊंगा। लेकिन जो दूषण है वो दूर होना चाहिए और सभी भ्रम जो है वो दूर होगा तो एक अच्छी व्यवस्था को हम जन्म दे पाएंगे। धर्म कभी नहीं बदलता। जो वैदिक काल से चला आया, जो शंकराचार्य जी महाराज ने हमें जो दिया है परंपरा और सनातन धर्म जो है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन व्यवस्था दूषित हुई है, उसे दूर करना है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप पधारिए। तारीख है 8 दिसंबर 2024, समय है सुबह 11 बजे और स्थान है भूतनाथ मंदिर परिसर। जय गिरनारी।